abo edisi area bangnya poti poisim je development ngi tango tai bad backing kang kai zero ke ei obostao tiprasani jeta tamna obosta kahil aun bagai a jagao a dusiwa antongna mosonglia aun bagai na abo kaisa karon 3 number karon keta aun bagai nya tipra mothaya karka karon bagai je mansak jorote ang subanai ang obai ke khaja tobe oroboti baksa koyekdina bas khalayo miya usangano ha kendro ni package to Delhi nok tango agot lab building koto tangone baksa baro rok salayo kintu haibena kolom tenge puisa baise tango abo haike ke bojori je proman riman kang kai rangsamane bonang 1 lakh টাকা nai tai bo aba ke proman kang niji soi chai 3 mas jelo thangnai heje ang nijino goshinya na kya ho yang chayame কোন একটা corruption বরেনে corruption রাংনে corruption no boron thake mane abai je কোন একটা pro riman kang challenge to jotono no phaidi phunok paidi এবং নরকনি মিডিয়া নি বুসকাঙ্গনো আন ডিক্লেয়ার নাই এবং বরং রাংর নাই এবং বড় বন্ধ বুসকাঙ্গন সাতন জানি corruption তো মানে বাক্সা কমেন্টস খলাইলাইতে আমো Sir, ini kisah kok lama, kuliah nor lam subuh belum kasar. Sir, sal ketik ma romui greater Tipralin demanding Tipramo thawo nono participation khaimani nukha aboni hingui samu tanglaiha bubagra hisane sport kisur mani ko taprmani lodwo khai. Okay, sir, thanglai salkia setangno nono sung social media ni Bisingni kok tuma manka je sir nang BJP o join repika official sir ojorau busawoi sir ni nasik mung tam tongnai abono lukorong tam sanamu sir belai hambai Swrangchati kokpin tai TMB news entertainment ni tahu Biching tahu pemulio narok majotono na khaka hamya pharo tini ani jeta reaction hoyto narok saimana ni bagai narok phaimani bagai tai সাথে যারা নাই tongnai joto lokorok no ani khaka ham tai hamjamai sibai tai kholamu ya pharo actually je Tripura Indigenous Progressive Regional Alliance abo asakya 2021 ni February mas ni 5 tarik bongkhana ঠিক aboni sapta kaisani pore ajarawang kono rajnaitik bai kerang jagya abon je sagang ka actually ang 2017 ang noga jugoi tongmani aboni bagai দীর্ঘ CPM 25 বছর যে ত্রিপুরাও শাসন খাইয়া আজাগাও ত্রিপুরা সারনি বাগৈ বেলাই হামিয়াংখা আবনি বাগৈ হামিয়ানো তাংখে আরন থেকে মুক্তি মালাইনাই আবো হাই হনাই কয়মানি বিসিংতৈ আনো তাও বরং গোনাং MLA মন্ত্রী কাসাম রামপদ জমাতিয়া তাই চিনি দা বিজয় বড়কানো রিকোয়েস্ট লেখা এস অফিসার কাসাম আনকে আবনি পরে কাই বরংনি রিকোয়েস্ট বাইনো ফাইদি ত্রিপুরাসানি বাগৈ কিসলে কাহামুং লাইনা বা খালাই লাইনা মানে ওয়ান চুক লাইयै বরানো রিকোয়েস্ট খাইমানে ইয়াগুলো 2017 ছয়লেংতাও ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার জুয়েল উরাং ভাইপুর আং বিজেপি জয়েন খাইয়া বিজেপি জয়েন খাইমানে হবনো যে অন্তত ত্রিপুরা সর 25 বছর যে বঞ্চিত মানে
ba tibrasani jeta tamnai thangai tongnani bagui je tam jenai abo yarang joy tongmani অন্তত yarang bahike basari manai ba abono katri manai abo hini wansuguino বিজেপি জয়েন খাইকা এবং তামনাই খাখু নামিনো খাইকা আবনি পরে 2018 আং বিজেপি হামনান চাগাং চরিলামো 50 জন রক মানে বিজেপি একে তাবো প্রেজেন্টে যে বিজেপি নি সভাপতি যিনি বরংগনা রাজ্য পট্টাচার্য মহাশয় বাবরু প্রহরিতম বো নিজেও সাইমানো আবনি পরে মোটামুটি চরিলাম নিয়ন্ত্রণ ফাইকা লাস্ট পর্যন্ত সাকসেস বংকা যিনি বরংগনা থাংনাই ডেপুটি সিএম ব চরিলাম নেমে জয়নি ফাইকা গা বনিয়াগুলো গাঙ্গাই আং মোটামুটি তামনাই ডেপুটি সিএম নি বাই ইলেকশন পর্যন্ত আং বিজেপি খেলাইকা আউনি পরে গাঙ্গাং সিরিংকা আজুগই তংকা কোনো জায়গায় আং থাংলিয়া এবং রাজনীতি বখলাইনা মচংলিয়া আমি যদি আং ক্ষমতা না হামজা গাঙ্গাই বিজেপি সরকার ফাইয়ে আং নগা আজুগই তংনানি কগিয়া আং প্রশ্ন হামজা গাঙ্গাই রাংনা হামজা গাঙ্গাই কিন্তু হইপনা সরকার তো বুখা তো মানে পরে গাঙ্গা তুতেলে আং আজুগই তংখাইছে বনিয়াগুলো গাঙ্গাই ঠিক 2021 যখন তীব্রমতা আর মালঞ্চ নিবাস যখন ফাইকা আসাইকা আউনি ঠিক সপ্তাহ খানেক নি পরে বুবাগ্রানো রিংহরকা বরংনাং সিনি তাও ইএম কমল কলনি বিশিংতই একে কম সিনি বরংনাং ইএম বানো রিকোয়েস্ট খাইকা দাদা ভাইদি দফানি বাকি সাংতাংলাইনে বুবাগ্রানি বিশিংতই নিকা জরাও গাঙ্গাই আং ওয়ানসুকা bo anu wansuk deni no gang wansuk tin chai din ga tin chai din ni pore gang kai au buba garani bising tei ile chang khlaiman ba constitutional solution ni mano mani mano naino ang bisas khlai ang abo ite khai buba garani dimno beke thangka be buba garano saka biching nan sam phadi amtoli gulaga tinon naidi nei bana apro in charge bori rekha gabo hake khaina saw saka gabo niji sawang bona apro shikhanya ani amtoli gulaga tini candidate anai bono phono ko sawno chini borong nang chittoranjan tabu amela em ko bon abun chaki tomo dasidam tomo senior leader borong bustang babo kintan bono sayana amtoli gulaga ti basal de ni apro bota gabo abo hake saw gajai hok abo to ko ya glass porjanto ngbe to ma sampanno rakha এখন আঙাবনো কোনো কলক লইয়া যে ইলেকশন ভাঙ্কাই বনো পেকরজল জন্মজয় নগর বাই বনি যেটা খুদ কনস্টিটুয়েন্সি তাকারজল আনো অবজারভার সামকা গাবাইকে নাম খাইকে খাইয়ে যত সম্ভব মানসাক আং তীব্রমা থাও মানে তামনাই খাবাই খুব বইন খাইকে এবং খাবাই খুব বইন খাইয়ে অন্তত তামনাই যে মানসাক আনি যে সমর্থক তংসাক আং খাইকে গাঙ্গাই যত বুবাগ্রা সাবো লাস্ট ফাইট 2023 2023 নি বিধানসভা পর্যন্ত আং ফ্লাইকে হয়তো আং বিধানসভা হয়তো ফিলাম নখলিয়া দো কিন্তু হইবনা আনি আইডিওলজি নারে আং সিরিংকে তংলাই বিধানসভা পর্যন্ত আং তীব্রমথা খাইতম এবং নইতম এবং খাইকে গাবন ইয়া ব্লক গাঙ্গাই আং ঠিক মার্চ নি 22 তারিখও গাঙ্গাই আং তীব্রমথানি রেজিগনেশন রাখা আর রেজিগনেশন মানে গাঙ্গানি কিছু কনফিউশন কা কনফিউশন মানে কে কারণ কে মহাই যে আং তীব্রমথা খাইকা বুবাগ্রানি নেতৃত্বে বুবাগ্রা চিনি চেয়ারম্যান গাঙ্গাই প্রেসিডেন্ট গাঙ্গাই চিনি বরংমানাং বিকে রাংকল স্যার তাই ডিস্ট্রিক্ট দङ ব্লক দङ বাকে খাই আবংকা ত্রিপুরা ইন্ডিজিনাস প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স একথাই ত্রিপুরা এটা গান্ধারাই থানসা হনাই মথা ইয়াবো একে খাই একে কিন্তু হইব না নাস্তা দেখাই নাইকা ইলেকশন 2023 গাঙ্গাই একচুয়ালি ত্রিপুরা মথানি পার্টি বা ত্রিপুরা আবো করিখা হয়েছে আন্নাসরা দেখাই নাই মানিতা তাও নির্মলে যে আফ্রো নমিনেশন নকরেখা তাও যেতে আরজন এমএলএ বরং হাঙ্কে ত্রিপুরানি এমএলএ
Borok TMP ni MLA Tipra Motha Party ni MLA Hanggang kai ajaga kono kebo kono kaham ki clear kero jagya bubagra kebo no clear khaya tahu khwlaikha ko hanggang kai tahu je a Tiprani TMP mane apni tahu clarification ro jagya hanggang ni bagai registration man kha TMP ni ga TMP ni president ga officially borong manang EM Tamoni Runel Reforma ke General Secretary ngangkai sini borong menang MLA aku bisa keto iya boh ini angkano angkau moh angkau ni bagai aje 13 jona MLA mana ba apro je tiket nai ba tiket mana abang ngangkai TMP ni me tiket do sini borong menang EM Runel Reforma angkau ni bagai actually ang apro wan suka ang to khwlaikha bubaglani netritwe bikesani netritwe Tipra party engge aboni poreng ha election poreng ka to a Tipra party abo silently remove da hanjinai na tam nai abo na dead da hanjinai abo kon ban saw sajagya abo prai tam nai kamazak khai gabron poreng hangge TMP je phajio gaun bagai tahu je 13 jon MLA tongnai borong hangge TMP ni MLA Tipra ni MLA ata e mohanga jagao ani kaisa confuse phakya bubagra ni netritang party khlaimano bijay dani netritang party khlaimano kintu tini Runel a TMP ni president ba Runel ni netritwe ani dara je party khlaimani abang sombong jaglia ta je karan tangai hindi Runel song sarai ka hamba Borok mane tamnai bon future tong borno phrangai ba ba ke onek somoy age to bo MDC nan chakanga naro prime phayo sar hanai ebong tago bo bano respect lay ambo bono respect layo ege Borok no sam snamiti sana nai phrangai ege kintu bonar ju sarmai khwanya nang sio ba ba ege khanya nang kai abandara somo bungalia tabo kaisa kara ege 2013 last fight to pan pai chang kai ba gaboni pore to taitam tongsiba gaun baga ang haina hai mane tamnai asugoi tongna ni hene wan sugoi ang resignation da ga haibuna taw situation nai nei mane tamnai actually em muhurte chang asugoi tong hang kai amia an moteta hoitang Tipra mothawo ba Tipra motha patio ang khwlaikha pana ba jakono ekta angle thangai borong subana nao gan bagai subana ni bagai nao wan sugoi ang Tipra motho ang join khaiga kintu ei orthya ang tau pati khlaiyo asugoi tongin man karon ta himale ang mane khlayo nangli hase tabu grong chide kaitone hamari bai jotone hamari bai ang ani chanani ba taburom chide choli nani ba ni busaboti ro pori nani ba ni generation nang snamnani ani bagai tai nangyang por jotesto porishram khlaka hard work khlaka ang hard work khlai ang obahike khlaka tabe oroboti baksa koyekdino bas khlayo miya usangano ko ha kendro ni package to Delhi nok tango agot lab building koto Tamoni baksa borok salayo kintu haibona kolom teni puisa baise tango abo haike kebo jori je proman riman kangkang kai rangsamani bonang 1 lakh টাকা nai tai bo abo haike proman ra kangkang niji soi chai 3 mas jelo thangnai haise ang nijino gosinga na ka hawi yang chai ami কোন একটা corruption বরেনি corruption ডাংনি corruption no borong thagi mane abai je kono একটা pro riman kangkang challenge to jotono phaidi phunok paidi ebong norokni media ni buskangono ang declare nai ebong borong na rang nai ebong borok bondong busamon satan je ani corruption tongmani baksa comments khlai ta abo ang kisha dukhun anta haje karon bo mo haige baro yang baro ang abo haige kon sono baide tabusu jarawa 80 ni sime 300 jara ba tabusu jarawa ani
kaisa ideology no tunya basai tongo ang bunya thokiri na ragya bui bui be kabang thokiri jaka tam gang gai ang anu thokiri phona tinang basai tongo ebong ang yapri kaisle yak mas gauni bagui jata tamnai je sanai rok tawuk baksa baksa nang khlaiga khlaya sugui tongdi na jata no samane a borok nang sana nayo nangla koidin hani bagai khlaike ba baksa baksa nubo 2018 ni pore buma CPM ni chairman tong aboni bosarok 2018 যখন BJP ফাই সরকার বদল জামানি পরে বুবাগ্রা বাই করঙ্গই বুবাগ্রানে লগে লগে ফাইই হাদফানি সামং থাংনাই হিনি বরকা বাইকে সারনো প্রমাণ ফেলানাই কিন্তু অ বড় রংকা হাইনাই CPM ন তুমনানি বাগেছে বরকা বাইকে অপোলজি খাইতম আবনি বাগে বরং থানি কোন অ্যাচিভমেন্ট করে তাও সাউ বিচিং তাম খাইকে আং যতননো ang saklanya mo song khumulungo college khlaimani abu bising song khlayo tiprasa elakaro tabo khumulung chimeno kaisa college kebo tiprasa elakaro tiprasana hamjabe education development hunai college khlai jaman khan norme bising tenyo jede khobai sapaiten phu phunaktam tamkan jana mote khumulung chimeno college tiprasa elakaro এবং আ কলেজ সংখ্যায় হনই তামসু যারা কেউ সারানাই বকরে কিন্তু আমরা সাউথে নিব আ কলেজ সংখ্যায় আ কলেজ ন তো স্টেট গভর্নমেন্ট বাই যখন কক সালাইকা স্টেট গভর্নমেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ এস কে দাস কমিশনার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স নে নর্থ ইস্ট নে যে দায়িত্ব মানজার জয়েন্ট সেক্রেটারি নবীন বর্মা 3 ঘন্টা বড় বই বলাইকা আউনি পরে নবীন বর্মা নিবসকাঙ্গা আমি এস কে দাস ন সাকা খুমুলুঙ্গো কলেজ নিয়ে একমাত্র অবন কারণ তিপ্রাসা এলাকা অবশ্যই কারণ হাই একদিন দিনে আইন তৈ বিভাগ তৈ না খুমুলুঙ্গো কলেজ নিয়ে আবো কোনো বাধা করে আইনগত আমি এসকে দাস চ্যালেঞ্জ রেখা একে ইয়াং নবীন বর্মাকে তো ফাতা নেই আজ আগো অঙ্কে বয়কন সিরিং নি থাকা এবং আবুনি রিয়াকশন তো নবীন বর্মা নি বিসিংতে খলাই আবো সেন্ট্রাল রিয়াকশন নংজানা কিরি জাগৈ স্টেট গভর্নমেন্ট বাউ নংকা বাংলা মিডিয়াম কলেজ খলাইনি বাগৈ তাকাইছে পলিসি তঙা জাগো ইংলিশ মিডিয়াম কলেজ খলাইনি বাগৈ जों ফাদার সনো আফুরনি সিএম তংনাই ওভার ডেভেলপ বিসিংতে জাগারি রেখা সিনি 5 কোটি টাকা বাজেট তঙা জাগো 5 কোটি টাকা রাখলে বড় কলেজ খলাইনি গছিকা জাগো মানকা ঠিক আমি তঙা সময় हाने पॉलिटिकली खुमलुंग नाबनो डाइवर्ट खलायै और हली क्रॉस कॉलेज आब्रो स्वयं चीफ मिनिस्टर ने तो CPM अमंखा इतिहास ताबो जे आज आगे स्टेडियम का 4 कोटी टाका बाजेट एक्सकेलेशन मन का 5.5 कोटी 10 कोटी टाका आज ये खुमलुंग नि बाजेट माने तामना स्टेडियम जे तमने आउ बिचिं सं खलायो আবো হাইকে খাই কাইসার কানেফান মইতো খলাইজাকনাই তংহাইছে হয়তো বড় ইতিহাস সাইমেন বাগৈ নংতাম খলাইজাকনাই মান তাবু যে মসুক সই হनै কমেন্টস খলাইনে র বা নংতাম খলাইকা আসুগৈ তংলি হनै খলাইনে র বরং না মানে তামনাই এডভাইস খাইনা মসুং আবো হাইসাই ওই নর বড় কাহাং দে আই মিশিং নর ওয়ান সই নাই দে নর বন্ধু বান্ধব ন ফনা তুবু ওই মাই ফাতে দিসু সারি মান খান নর সুবানালে থুই তংরা দাই কিন্তু বিচিংনি তলাও আবব 400-500 ফ্যামিলি বিচিংনি বিচিং টিখলেন মাইসাই তম আবাং সায়া ক্লামে ফনগৈ মান নর নাইছে নর সুং দানে এরিয়া বখা আননি জিনি পারা আরো রামনগরনি পাকলি আবা হেকে খলাই আং যখন স্কুপ তম বা পুরো রাবার বাগান রই আর রাবার বাগান বাইতিনি বড় রকম মাইসাই তম আছে এবং বাক্সা বাক্সা আনো খরচ আনবাদি জান খলায় নুখান সাও কাকানজিনি ফুতুরো দি নাই কারণ আনি বাবুফান আনো মাইসানান ব্যবস্থা খাইরি মালি আন নানো রেখা দিন ফুতুপান দাং নাই নানো মইতো খাই তংনানি অবহাই গাবনে বাগান যাও ফাইদি আং বরংনা রিকোয়েস্ট খাইনানি মুসুমো কারণ তামনি হিমালে দ ত্রিপুরা মথা খাইদি নর তাম তংবা কাহাম বরংনা বুজু দে বরংনা তা থকিরে দি
borok no tamnai hamya ta sadi norok educated charai ro o kaham sadi borok kaham di abo haigan kan je norok ni future no norok sanamnan ble kintu nora ano Biching no mane ukul ko sawoi Delhi no tangka mohai tangka ba mohai ni chamete Biching o thri beke tipra sorong ni babi soba khlai Delhi beke agreement khlai rangti hoyo এবং এগ্রিমেন্ট রাংনো তিব্রাসানো সারো 20 লক্ষ খলাই 10-15টা স্কুল ন সংসুবাখা আজ সুবাজাংনের হাই স্কুল নি থেকে 12 স্কুল খাতাবো ড্রপ আউট ন তুই কবাং মা অন্তত 99 জিমি ড্রপ আউট খাইমানে 3-4 বরক আং মাদিং পাস খাই কারণ বিসিং অন্তত তামনাই 2000 নি বেশি মাত এমএ বিএ পাস খাই চাকরি মানজাক আমি আপন অন্তত 2-2,500 বরক চাকরি মানখা আনি যারা ড্রপ আউট পড়ি থাকনাই রক স্টুডেন্ট তাও এমএ পাস খাইজাক দম খাইছে 10-15 বছর মই চাকরি মাইয়া 20 বছর মই চাকরি মাইয়া আপনি বাগৈ তিনি Biching দেবর্মা ত্রিপুরা মথা লেখরে BJP জয়েন খাইছে আবো Biching দেবর্মা no চ্যালেঞ্জ না কে মহাইকে খাইছে Biching দেবর্মা যদি 5 জন বরং মাইচারি মান হাঙ্গাকে নম 10 জন বরং মাইচার দে একে 10 জন বরং নি লগি থানাই বিলে আং 5 জন চারখা 5 জন আছে তোমরা নম 10 জন চারখা নম 20 জন চারখা 20 জন নি বরং থানাই কিন্তু মাইচারি হাঙ্গাকে নম কোন ফিউচার সামনে মে হাঙ্গাকে আ বড় বলফন নি নকুলম নে উনসল নাই কিন্তু এই মহাই বরং তা বান্ধে দে বসরাঙ্গ এমডিসি নানি বাগৈ বসরাঙ্গ এমএলএ নানি বাগৈ হাদো ফানি সেন্টিমেন্ট ফানাঙ্গৈ কক সাউই 2018 ni sakang kang kai tibrasani yarum tam samani family ni abo haike khlai mane a thuyo tongoi tini o sali saltam bake hainai tibrasano MDC ni thangmani poreng kang kai mane sajung jimi rangsaya bake khaina baksa tongo haibo je kajak nai baksa je tamnai sikla tongo negotiation khlai ya negotiation puisa bake kalabari neo rang sanai porjonto tongo mane kalabari o mane kajak nai ta je negotiation puisa kajak nai borok porjonto tongo haje taw je negotiation puisa gari paine bo tongo haje kawang ma tawrong je je sarai rok bana sikla rong bisingo eme pas bo ha bot tawrong je auti bramo thaklayo কিন্তু তিব্রামো থাবো তাও তিব্রাসানো বা শিকলা রংনো মাইচানান ব্যবস্থা খাইয়াকো এবং আজ শিকলা রংনো মাইচানানি আজ শিকলা রংনি ফিউচার ন শিকলা রংনি জেনারেশন স্নামনানি বাগৈ কোনো নেতা ওয়ার ওয়ানসুকা এবং কোনো নেতা আবো হাইকে সাজাকা কোনো নেতা বাই তাও শিকলা রং না সানামো জংতা কতিপয় শিকলা রং বাদে যে তাও YTF হনে যেটা তংনাই Borok sara sajaka norni future na mohaike sanamoi norno mohaike sanamnai এবং norno tamnai norni generation confirm khanai শুধু গ্রেটার ত্রিপুরালানি ইমান সিনে খনগই বড় রংনা নং থকিকে তংলাগুলা হাইছে আউন বাগে আ বড় রংনা নং অন্তত মাস নামনাই বড় রংনা নং বিজনেস খানি বাগে নং বড় রংনা তামনাই লামা মারনাই নং বড় রংনা বিজনেস খানি লামা মারনাই নং বড় রংনা ভাইকে বলতে পয়সা ইনকাম খানি বা বাহিকে বলতে গিয়ে রাং পয়সা ইনকাম খাই বাসানাই দোকানি ভাবে খাইনাই বড় মাইসাই বাসাই মানা যায় আবার একটা পরিকল্পনা মানে তামনাই পার্টি হওয়া ভাইতরা তো কতিপয় বাদে কতিপয় তো আমনো হয়েছে গাড়ি পাইমার বলে বরণ পাখাবা বন ইনকাম সে করে কাই হ্যাঁ অন্তত 5-6 জন আবার হাইকে তমো তাই বাদ বাকি YTF তাম তম যতন সে পথের ভিখারি এবং বড় মতো ইতাম ওয়ানসুকা অন্তত তাবুক রমছে যদি চাবাই নি কেউ হাঙ্কাঙ্কাঙ্কাই খুম্বুয়ে যে বরফ লাঙ্কা হ্যাঁ টি-শার্ট লাঙ্কা আর জায়গা বাহানে বড় নয় অ্যাকোমোডেশন লিমান খামলে কিন্তু YTF ni বেশি না খরচ না আবাকে রিকোয়েস্ট খাইতে লাঙ্কাবা বা জায়গা বড় না অ্যাকোমোডেশন দেখাবা এইগুলো মানে গঠন হয়েছে গান বাকি বাসা সবাব মহাই Biching মহাই রাংসাও বা রাংনি বাকি থামো Biching ni যথেষ্ট গ্র্যান্ড রিং ছানামো সব Biching ni রাংনি দরকার করে Biching পরিশ্রম খাইয়ে
যে মানে সম্পত্তি দङ বা आवबाइन যথেষ্ট आं रां गोनां होननानै बुंबोसिया आवनि बागै गोबां माने तामाने जे मानसा जरतै बिसिंनि अजन बिसिं दङ बिसिं सुबाव हाय आरो बिसिंनि प्रमाण दङ हाय तावरन जिनर मिडियानि बिसिङाव बाहाय आं एक समय सुबानानि बागै आं वानसुका ताखौ कमलखौल इएम बत्ति फायो ओ हामारि केबल नेटवर्क न 2,60,000 माने पाइ रहन माने परे बर आनि सिटिं खालायलाङो सिनि ताखौ चन्द्रशेखर सिनि ताखौ गोबाव ज्योतिर्मय আর आंनो बर किफिलि ना हनिया तो गमया अन्तत 12 बছरनि दंखना आंनाफोरबो आंनो साजा आंनावनो सुबानान बागसे गाजर ताखौ कमलखौ सागि दङ आंनि निजिनि गारि बनि कोनो चलिना करि हनाय ता बनान आनि गारि आं चलिमानि गारि न कार न आं रि रिजा तावबो आवना तन दंखाजे उनार सिपन साइजे गयाखौ अबा हेके खायै जे मानसा माने बखा दङ जुगाव आं गारि गोजाम फन्दोखा साइकेल गोजाम रनाय दं ताम जे मिडिया खायने रनो ताखौ कमल आं गारि गोजाम फन्दोखा बाइसाइकेल गोजाम केबनो रनाय दं बा तिनि ताबु रन जिरे ऑल ओवर साइकेल जलिसे चिंता खालायखांके डेभलपमेन्ट तामबा ताबु एदिसि एरिया बाहायना कति पैसिमसे डेभलपमेन्ट गई दङ ताइ बाद बाकिं कां गई जिरो इनके এই অবস্থাও ত্রিপুরাসানি যেটা তামনা অবস্থা কাহিল आउन बागै आ जागाव आ दुसिव आं तंना मसंलिया आउन बागैनो आबो कायसा कारण 3 नंबर कारण गेता आउन बागैनो आं तिपा मथाया कारका गाउन बागै जे मानसा जरते आं सुबानानि बागैनो आं आजुबै दं हां एता बरन छिदे आं ताव पलिटिक्स खालायलिया आं आजुबै दं हां केबान आं सुबानानि स्कुप दामानो माया गावनि बागैनो कारण त निनमाले आं ताबो जरिसे पलिटिक्स खालाय 100 जनाना माचारि खालायमान हांका बा बरकनि इकोनॉमिकली काथामनो क्राक खालायमान हांका आबोना आनिला आं जे वान सुमानि हांका ताबो रम छिदे कायसा फेक आबो कोइ गवर्नर नमा सानाके यूनिवर्सिटी ओ रोमान स्क्रिप्ट बाय बांला बाहायिंखा आबोनो किसामा सुरसाना माने खुरसाना क्या यूनिवर्सिटी वो रोमान स्क्रिप्ट बा अंखा तिब्रा सरक सुन्यानि सुजुग मानखा अब खरबसा बरकनि कारणे सावनि कारणे बरम गनान आनि गेतो दादा आनि एरियानि बरक न सुकेंदु देबबर्मा हिस्ट्रीनि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट যদি সে সুকেন্দু দেববর্মা আজরাও हिस्ट्री ने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जोरी से लंगियां गांगाय बो जोरी से यूनिवर्सिटी वो लेक्चरर लंगियां गांगाय रोमान स्क्रिप्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ताबु बोंगला खमो आउन बगे आ खरकसानि न अवदान आज जराओ बतंगय बो जता माने जता सिचुएशन सिनारी न बो हाइलाइट खायगा साबनो डॉक्टर अरुणोदय साहाना बो साका যদি সে নং বাংলা খাই ত্রিপুরা স্টুডেন্ট আন্দোলন খাইনাই একে যখন আন্দোলন খাই আবো নিন বুং সিতরানাই বা আবো নিনি বাগৈ কিছু অসুবিধা মান আউন বাগৈ সার মান খাইনা রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যে সিনেমা সংনাই সৈতম বাংলা বাই সিনেমা সংনাই যে সৈতম নঙাবো হাইকেন ডিসিশন না দে আবো হাইকাকে নিন বাগৈ কাহাম নাই এবং আবো কাহাম বজি সাইছনো মানে अनबागै बजखन तो कम बरक चालू खलायका यूनिवर्सिटी वो रोमान नव एलाउ खलायका बांग्ला न एलाउ खलाय आंदोलन लिया हेगे तिनी जे सुकेंदु देबबर्मा टिप्रासन कैसे देखरे हेगा अनबागै न ओ बेकरें से उन्ना नांनाय ताबुक ए मुहूर्ते ताबुक रम सिदां ओ जागा आं थाना मसंलिया आं सेंटिमेंटल खलाय कक सावै सिगला रमना थैतम खरालवै बरं लाइफ नां तै सेसन थानियाव आं जागा करिखा आं ना करसान हाय आं ना जागा ताय करिखा आं हानि कक सावै दफानि कक सावै थैतुम सारवै बरनो केसं रुवै बरकनो बखरग माने तामनाय टेंशन कारवै बरनि काहांवान सुंनानि न माने तामनाय विभाग न चुरमार खलायै बरनि लाइफ न सेस खायनानि आ जागा आं करिखा उन बागैनो आं आ जागानि गतल हाय
Ang joto sobo mansa kaham ni Biching tui kaham na ni bagai ebong sei Sukendra Debroma hai kin borok bekreng na nangnai ebong abo hai bekreng kabang ma rakhang kang kai apun success sangnai ase yang kang kai alternative muhli gaboni bagai na tabuk je nang je tiba mo thaw asuk je samu khai mane BJP thangka tabuk BJP o tongai nang i je tiba sa sikla ro heke tiba sa ro je babe bin borok ni buskang ni choba heke buskang ni borok ni future no sama thangkini bo BJP o tongai nang boba heke nang tisai mano boba heke wan sumung awan chok mung nang tai salia karena nabong khani ব্যক্তিগত wan chok mung bahage khlainai abo nang tai salia ebong abono to mane ko tam nang kang kayao tabo guram chidi jongaro konai dofan to santhang ang da bukung bara bukung kala gang kai tabo guram chidi siben sorgar phaibrung gang kai bor chibe mung bang hochi BJP sorgar phage borong bang gan bagai taburon se je kono problem rang puisane dabi gang kai tipra sorong baring dabi khlaja কিন্তু আইপানা তামনাই ত্রিপুরা সরকার তাবো ডেভেলপমেন্ট গে আবো তো কই ফেক আছে হয়তো আনো কম নি তারাই হেঙ্গা বান তাই বিজেপি থাং হনে মানানা গাবনি বাগৈ তাবো গ্রম চিদে আজাগো এডুকেটেড দং হাঙ্গাং গাইনো মানে নং শিক্ষাও জড়িছে ডেভেলপ কুং হাঙ্গাং গাইনো আবনো নং সাকসাং নো মোকাবিলা খালাইমানাই রাজনৈতিক খালাইয়া থাংতানিও নং জড়িছে সাকসেস খালাইয়া থাংকা নং সিনা নাংনাইলনা sigang kang sinai borok no motamoti tamnai success ngai ta ase engka mohai gauni bagai tabo grom chidi bui bahage abno mana sinai engka bui hagen nangma basanai ta ase hai deba engka tau BJP thangai mohai ga khlanya abo to bai abo ngagai tau party ni jata ideology to party ni ideology no nang bamma basanai ang party ni ideology phadaro thangai anga jaga boro mane tam sam khane ba party je instruction do abo no tau rom chidi je borong nang chini prime minister Narendra Modi ni ideology jeto development chopka sat chopka bikas apna nang samo mathe kana ga chopka sat chopka bikas to jodi se a ideology o a jaga to maso bonchi dongna korbe gan bagai a jaga nang bahige bolte ja nang mane bonchi to ye oi karja gya ni ye oi nang bo mane bikas ni man nai a jaga basanya nang rajniti ko makhna nai bikas makhna ta ga habro no mane success nai da tabuk jun tini statement anu kha je tipa mothani tabuk kya kare thangge BJP thangbai ka aboni reaction no statement na tini buwagra saka je thangara borang kusani bagini thango dokona hamjagi thangya greater people tini manya khana manya soni pan manai taglai me khali pan manai aba hake je tipa mothani BJP thangai rono je am hake maharaja je statement rei tongmani aboni nin kyo mongbe ba na awo baksa tongoi mano tobe bubagra no Biching debro mano labo hai hne meya karon tang ye tipra mota je khlaimane rab chini bubagra narang ek puisha rang na yakho anni jini pocket ni rang bai khlai gan bagai tipra mota khlaimane wo ni jin pocket ni rang bai khlai abo ron jini aja example tipra mota ni je kanai soba kotorong kasta bolo ala asta bol mat booking khlaimane ani puisha bai khlai এবং আমার বুকিং খাইনে বাং নখলাই হয়েছে এবং তাবু সুখ যারা রাজানারাং এক পয়সা নাই এখন এবং তাবু গ্রাম যদি আগে তামনা BJP খাইপুর বাং বইনার পয়সা নাই খাই আমরা বইনা সাইমানো কিন্তু আ জায়গাও Biching দেবর মানলে সাইমিয়া যদি Biching দেবর মান সাকাঙ্কে Biching দেবর মান চ্যালেঞ্জ নি মান দেখাইছে আং নরম মা সাদাই খাইও বুবাগরা 40,000 রাং আনার সলক না যা মা সাজিনে কেবল সাকি তো সিদাম দেবর না সলক মা নাই Biching nang 40,000 করে দেয় না 40,000 gan Borok langkha rekha tain dina angka tain dina anu saka nang surano 20,000 ide u buddho no 20,000 ide na angka da sidam no mane bono yapure rekha angka ulo hane bo anu yapure rekha buddho no 20,000 surano 20,000 ide na
आंना उलर नाय नों 40,000 गादी खाना 40,000 ती फैदिनि बासा आंगे किन्तु हायबेन आंगाबो बनो सलमना हनै हिलि हायचे आंगाबो बनो साव सालिया बरुक रियाखौ এবং आं बनो ना बनाया कारण तानि बुबाग्राबो सेक्रिफाइस खाय दं आंगा आंबो तामनाय 40,000 बा आंगाबो आइखे खाय 3-4 लाख आंगाबो सेक्रिफाइस खाय दिबा तिफ्रा मथा खायपुरानि थौनि दाम मासो 30,000 थां आं ड्राइभार नाय ओय आं गारि चालको गाबो आइखे आं थांगा गा 80 বছর যে तिफ्रा मथा खायमेन 9 বছর थांगा এবং কোন যে কোন জায়গা জড়িয়েছে মুসা বা প্রোগ্রাম রং খাঙ্কাই নিজে ন করাবলে অন্তত 1,000 2,000 500 আবার হইকে মান মার গাউন বাগে বুইয়া সাপনা আবার লিডার তো তং সেমিয়া বুবাগ্রা যে বুবাগ্রা না রাংনাই খাইনাই বরং না বাবা কে সাইতো মাননাই আবার তমই ফানো মান হইছে কিন্তু বিচিং দেবর মানালে বুবাগ্রা লাগে সাইমাংলা এবং বুবাগ্রা যদি আবারকে সাইতাম খাঙ্কাকে বিচিং দেবর মারে দি দङ মানে আউনো চ্যালেঞ্জ নানে কারণ বিচিং দেবর মারা আমি বাগে খাইয়া आं राजा मया बा बहायगोन आं मया किन्तु हायबेन बिसिं देबरमा माइसानानि ताबो जे तामनाय आनि माइसाजानि जेतस तमा आं सामुंख्लाय परिश्रम खालाय आनि अन्तत तामनाय आं सानानि बागै आनि कोनो वानाना करे एबं रांनि बागै आं आबाव हाके कोनो दरकार सर फाइनली नों ग्रेटर तिप्रालिन दिमानि तिप्रामथनो यागारो हंके ताबु बुबाग्रानो नासिगै Bubagra is the only who can survive us नै tong tongnai dorsa tong tong bomni bagi tam ko kasanai is Bubagra right or wrong are o je bon follow khai tongnai borok right or wrong tam sanewa jarao actually abo ngankai jora kok sanai কারণ তাই বুবাগ্রা যদি সে সামুং কাহাম খাই তাম খা ওই কোই কে বনে বিসিং তে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নং খা কাহাম কো হয়তো আ জাগাও আং বুবাগ্রা না লগই মালিয়া আ লিস্ট আনি বুং তং লাগতা আছে আ সাকসেস নি লিস্ট বিসিং দেবর বুং তং লাগতা ও জরাও বসা ওই এক্সপেক্টেশন রেট বুসির না আবলে আং সাইন্স নি স্টুডেন্ট ইয়া না অঙ্কন ল্যাং খাই মালিয়া নাগাদান স্যার পাইথাগো lukurokno tamu kok kesanna musung nung to taw sir actually oi thanga tabu BJP o thangai nini sangothanik status bai bo post to ang BJP join khaimani post ni bagai ang thangya tawron jile duita tongo kaijang ka political post ta kaijang ka administrative post an bagai a post ni bagai thangya karon tang inde jata kubai ko 2004 ni sime ukulok bostang escort তাই পিজি খরনাই 2017 পর্যন্ত মানখা 2017 ইয়া 2021 পর্যন্ত মানখা যে সময়ও কুইলা জাতি উলা পার্টি হনাই বুবাগ্রা বাই যখন আং করঙ্গো আ জায়গা আং জয়েন খাইও আ জায়গাও আং স্টেটমেন্ট দেখা ইমোশনালি কারণ তানি আবো ইমোশনাল মানখা আবো গাগাই সিএবি নতে কারণ আ সিএবি এরম না নে আং মাওয়ান সুকা বা আং হানি আবো আগে যত নংবাইনাই দङ এবং তাও বঙ্গই দङ যে আবো তিপ্রসান বাগৈ বেলাই ডেঞ্জার নাই আইন নানি যদি সে পংথাই কলর যতন ফাইবে গাং 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 গাই চিনার বড় জায়গা দङাইবা আউন বাগৈ আজ রাং ওয়ান সুকা এবং সাও আং एक्चुअली আবো বিজেপি সরকার যাবাকে খাইও না কইবা মানে আবো তামনাই जों दाउ শেষ নংনাইকা আবো একটা আনি ইমোশনাল খাটা হইছে গাউন বাগৈ না আবো জায়গা তিনিন সিমাং তাই বিজেপি খাইলে আনি এখন আন তাই তান চলি আবনে 15 দিনে পরে আনি সিকিউরিটি এসকর্ট উইথড্র ইয়াং গাং গাং তি প্রমোটা খাইয়া গাং তিনি বানি হাউস গার্ড তংখামো তিনি বানি তামনাই পিজি তংখামো তিনি বয়াং yang থাং গাং 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 এসকর্ট মানখামো আবং কা এসএ তি প্রসানে সামং তাংনি তি প্রসান লিডার হিসাব দিল্লি গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট বে এগ্রিমেন্ট খালাই আম মর্যাদা মানমানি এবং আবো ত্রিপুরা মথা খালাই আবনা আং মানে বঞ্চিত অংখা তিনাং সাপারংখা দফানি বাগৈ যেটা তামনাই হানি বাগৈ এবং দফানি যেটা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বাগৈ ইনকে আজ পর্যন্ত তিনিও সিএবি ফাইयै বা পাস সংখ্যা নিয়ে দিবা নংমানি ইয়াগুলো আইন নানি ওয়ানসার পুরো পুংফাইকার আবরনি হিসাব নাগা 2 কোটি দংখ আর 2 কোটি যদি সে ত্রিপুরা হাপাই নাই
hangkai abo jaga tonglak কিন্তু তিনি আর 2 কোটি ফাড়া ফাইকেবা ফাড়া ফাইকিয়া ফাইবার মান আছে স্যার ফাইবার মান হংকা উলনি কম খাইছে ফাইবার মান হংকা উলনি কম খাই কিন্তু 300 যারা ফাড়া ফাইকিয়া সাং নন সম হাইছে ফাইয়া কম তার মানে আউ দেম পলিটিক্স আ পলিটিক্স না সিনে মেন্টালিটি সিনে মাইন্ড তো গাউন বারে তাবো রম জিদি आं हाइके आबो हाइके खालाय गोबां मान दं हाइसे इनके तावसो जरा जे आबो हाइके खाय इमोशनल दं हाइते आ इमोशनली जोंनाव कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन तय हैमानिया एवं आ इमोशनल डिसिजन बा आ इमोशनल ते पॉलिटिक्स कोनो समयपना आबो बायके जों सक्सेस मानिया पॉलिटिक्स सक्सेस नाय पॉलिटिक्स नि डिप्लोमेसी न जखन तय नों माने तामनाय नों खायानो आपनो सक्सेस जेमन एग्जांपल TUGS जे 78 कांग्रेस नि लंगि थांगा TUGS 78 तो साक्यामान का बरक सरते कांग्रेस तै पासे माली आज जरावो TUGS रंगनो रिंका 81 इंदिरा गांधी जों इलेक्शन नि दं 60 डॉलर नाय इलेक्शन का 81 da 82 83 election nangka Congress barota phaika TUGS hoita phaika 18 tang khana abono bose district nangka aun pore tamnai 84 nangka 84 nangka 60 da likla TUGS ni politics diplomacy success nangka ঠিক অব হাইনা তাবু রম ছিল তীব্রম থব 2023 आ पॉलिसी जुड़ी से रंग गांगांगांगांगाय नीचे एक इशू लास्ट फाइट नहीं माने आवो सांगमो थेपजा खामो किंतु हेबन तबो आ लास्ट फाइट नि जेता माने मीनिंग करी हेता है इनके आवनि बगन आवो बकाइसे सिने वानसुक जंनाय इंगो जागा तकाइसा आनि जेता वानसुक जों राजनीतिक माने थिंना आं नेता किंतु आं नेता हने आनि डिसिजन बाय मान चले खेंगला खाइसे आरो पार्टी नि सिनियर नेता दं शुद्ध पार्टी नि सिनियर नेता नों जदि जे दखान बागै खायौ गांगांगांगाय दखाव अनेक इंटेलेक्चुअल बरक दङ IS DTR TCS DTR IPS DTR आगि नों लेखा फरा करिफाना राजनीति खालाय फायनाय आबोहाय एक्सपीरियंस गोनां बरक दङ बरनि बुद्धि खादि नाना नों ओंगे जदि जे बरनि बुद्धि खादि नाया गांगांगांगाय दिनै ताबो रनसि दे जे IS अफिसार बर अनेक एक्सपीरियंस दं हायसे दिनै TCS अफिसार बर एडमिनिस्ट्रेशन अनेक किसे दं हायसे ओंगे बरनो जों रेसपेक्ट होया बरनि बुद्धि खादि नाया बरनो जों कुनु गन्या सरिया ताबो रनसि दे बरक पार्टी बा देब्रामा थानाय हामजालि फायगां गांगांगांगाय जाराव गांगा बरक आसुंनान जलाजि मसिं चाङै चां बरक कालन्तानि मा चाकरि ख्रै रिटायरमेन्ट नंगा बरनि मानसो मान दं बरक IS अफिसार नि फायजाक TCS नि फायजाक IPS नि फायजाक TPS नि फायजाक जदि चाबा हायगे माने मोसङै फायै आ जागाव आजुजांनाय जागाखै माने इयो दखनांखा आबा हायगे जदि जागा बास माने फाइपना बासाय जागा जागा आबा हायबो दङ हायसे गाबा हायरो अनेक किछु दंता गांगा इयाबा हाय जेता सिचुएशन नों गांगांगांगाय जे कोनो समय पण आबो सक्सेस ननि तो गावनि बागै आबो अनेक किछु चिने वान सुक्ताय दं हायसे कारण बं थानि जों बुद्धि नानानि बा आबा हायगे खलायै गाहाम सामंताङै गाहाम के चिने बर रगना जदि जे याग्रमै सोसाइटी सानानि गांगांगांगाय निश्चय अ जिनिस जक चिन्तानि नाम जिन बुबागरा तो थिंग दङ एवं बनि वानसुमन जे थिंग दं किन्तु वानसुमन ब थिक दङ बना ओ जे चिनि इंटेलेक्चुअल थाने बुद्धि नाना नांगौ बबाय गावनि बागै ताबो ग्राम चले जे 2023 आनि मते लास्ट फाइट होने हिमबाना किन्तु लास्ट फाइट ने तामने चांस फाइके गा चांस ने नारबें मालिया आबो डिप्लोमेसी ओ সেই রকম মানে মজবুত লিয়া আন বাগै तिने आसर जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन एबागै माने छिकुट नहुया तां आबो गांगानि एसेसमेंट से हायबन आबो बाय तामनाय जे बर रकानो जुलेसे बुखा सबाय होने इनके तंलां बुखा सबाय माने तामखानि कक्स मास ताबो लाइक थांजाक 82 83 TJS बाय कांग्रेस मिलिवै 6 शेड्यूल मानखा ताबो टिप्रा मथा पार्टी आज 2023 लास्ट फाइट हिंगा अब यागलो तब
इलेक्शन खा लास्ट फाइट नि बागै जवाब खलायखा 13 जना एमएलए मानखा ताबुक जे आप्रनि जे डिप्लोमेसी पॉलिटिकली डिप्लोमेसी बाय ताबुकनि जे 2023 नि जे पॉलिटिकल डिप्लोमेसी आबो ताबुक ओंलि यानि थांखा के ताबुक आ जे तिब्रासारनि कन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन 2023 लास्ट फाइट मानना दंमोन मानिया मानि सबनि दाय इन कैलकुलेशन बाहाय एक्चुअली अबनो तो माने तामनाय दाय तो सामनो दाय नि साना जा केवनो दाय नि साया अब डिप्लोमेसी फेलुर का अब नानि स्टेटमेंट दाय आंके बनो रनान बरंगिया एवं दाय सानानि साया तम गांगा डिप्लोमेसी फेलुर का आसु नानि मानि हानि जता आंसर का स्टेटमेंट का अमंगनि जारते नै व्यक्तिगत अब के स्टेटमेंट दनानि बा अब के सामान्य ठीक है दिबा गावल बगे अब ना के बना अब दोषी खलाया एवं केबो जी अब नि बागै दाय आंगा को बसाया अब যারা তাবু রংছে নন ফনাংখা জনগণ ফনাংখা হ্যাঁ যতন মানে জানজা জঙ্গ জানজা মানে মানে তামনাय আবনি দাই সাব আবো নিশ্চয় মানে তামনাय যতন জানজা জঙ্গ চিন্তা খালাই জানজা ওয়ান সুক্তন এবং ওয়ান সুক নাই गे কিন্তু হইবেন আং ব্যক্তিগতভাবে কেমন আং দোষী খাইয়া এবং দোষী বহমে সানাম থাইয়া এবং দোষী ব খালাইয়া এবং দোষী হইব যেটা আনি অঙ্কব গাंगांगांगांगाय মানে ফায়া তাম गांगांगांगाय डिप्लोमेसी फेलुर আবনো আনি স্টেটমেন্ট গাवनि बागैनो ताबो जेता तामनाय आं सानानि मुसलमाननि गांगांगांगाय बर' काहांबाय दे दिनै जे साव बाक्सा सिनियाब्ला साइमियाब्ला सिनिनायबो दङ बाक्सा इन्जिनियार दङ बाक्सा गांगांगांगांगाय तामनाय माध्यमिक কোনো মতে পাস খালাই ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হনে সাवै थगिरि जानायबो दङ हायबोनो बर' काहांब्ले ना आं बागै आं बर' ना सानाय जे नर बर' काहांनानै चेष्टा खालायदे निजिनो नरक जे काहां खालायदे এবং नम फ्यूचरनो सिकुर खालायदे এবং नरक जे मानसा जरते बर' बागै सामखाय थाने बिचिं ना हामियानो साइला करे तबे ता कायसा मा सानाय चिनि करिमुरानि न बुद्ध बसाका मिया कायसा स्टेटमेन्ट लेखा काबो तामनाय दंगर टिभिओ जे ब आगि इलेक्शन छगांगता ब कायसा भाइरल बुं खांगाबो कालेक्ट खालायखा सांबादिक नारो माने आनो हामिया खालायनानै बागै पत्रिका दिसारि रेखा रात्रे बीजेपी दिने मथा होनाय गाबोनथ' आं चेलेन्ज रेखा बुबाग्रा नलेज अब सबायखा এবং बुबाग्रा आफरो बानो सावो এবং बुद्धनो बस्राय सराय साइमांका बुद्धनि आबो साया बनि जता ताताल बेव मानजाक मायखा आं रेकर्डिं रगरि रेखाब्ला नंगे बो आफरो बानो सावो बुद्धनो आं आउट खालायबायनाय नंगे किन्तु हायबोनो बुद्धनो बसाका किन्तु हायबो लास्ट पर्यन्त ता आउट खालायलिया तांनि खालायलिया आबो तां साइमालिया हायसे गावनि बागै आजराबो जे तामनाय बजे सामानि आबंखा उ आनो बदनाम खालायनानै किन्तु हायबोनो आं तो बुद्ध हायके बुnya थगिरि चेयबले ताबो बनि गोबां मा थगिरि चाजा बा ताबो बनि रानु थाय दङ बा तिनि बहायनो बन थानि पकेटआव पैसा करे बुnya थगिरि आंगाके बुnya थगिरि आंगाके बनि पैसा करे आबो गांगे बिस्रां मने जत बररम साइमान हाजे एवं शुद्ध बिस्रां मने सारा तिरपराव ओमपिओ तमिखाबो किलाव डाक्टर हने बुजागै फैया गांगे आं खवायाव सामना जाने आबा के 1 लाख गारि फाइनान्स दे ताम जाने नै रां नाजा 50,000 रां रेखा ते 50,000 ताबो रिया खो गाबा के गोबां थगिरि मान दङ के बरक माने ताम बन लाइट तो आसा करे गायफोर बनां सानो जों बरक काहांनानै ताबो सुजुग दङ बरक काहां दिदेना काहांनाय समाजाव काहां फायदि नों बासादे नों ना थांनानै गांगे काहांखौ बासादे किन्तु नों बिजिंना हामियानो साइद कोन लाभ करिबे बिजिं नहासे कारण तानिलो बजे बिस्रां मन्ज बाजार बाथक पैमाने आ 3 तला बिल्डिं बिसिं थांगो याके ब बिस्रां मन्जव तामनाय बुफांतला आसुंनान जागा फन तंगला खमहासे बिस्रां मन्ज बाजार तिब्रा सरनि जागा माने आ 3 तला बिल्डिं आबंके बिसिंनि आ जागा बिसिङाव हाबैनायदि 2 तलानि किसा तलाव बुसुक बरखने सिजाक तमाने अंका अबनो ताखुरं नां सानानि मुसुङो जे आबायके सानाय रंनो बिसिंनि
achievement gangke khomulong college stadium abai kabangma tongo adala je SBI mona je market store lo ta bisna monja bai ke kabangma kisha misha khwlaikha কিন্তু আবশ্য খাইমানাই বা আপনি বেশি খাইকান কালে আনো অ্যাডভাইস দিতে গাছ শুধু খাইমে আঙ্কাঙ্কা নংলা দজনা বরং মাইচারি মেয়ে খংকাঙ্কাই বাহিং নাই বাবা তাওরং সের एग्जांपल তাকাইছে আং সানামো সময় তাও রাজা বাই তংনাই সুগেন্দ্র দেববর্মা আনি শুক্লায়ো বনি বুফা চংবাই বাক্সা দङ 88 মাধ্যমিক পাস খাইগা লগে লগে বন চং চাকরি রেখা সুগেন্দ্রনি বুফানো Sugandhan Bufatawa Anar Secretary. Obo kaise Biching na obadan. Karena buru Biching somjori je bon chakri yang kangkai. Tino Sugandhan Bufa was mane tamnai awani boren thake je CBM le enga CBM kabama CBM khlanyer chakri me apply tamaja. Kento tawo blam chidi bo gate khorta to modu sudon nai bono bang nejin ro. Abo ake khlai bomi family enga to CBM ene. Gan baga khora তেমসা যে মধুসূদন চাকরি পুরো বং পারানি ন ও সুগন্ধনি বন বাউ সং পারান্তা কাকা হরিনা বাই মাং হগলাইকে সিবেন বুসুনো নং বাইকে চাকরি না নাই না গাং সাকা বং বাই বন না সিবেন বন বং বাই টিএসএফ খলায় না ওলকে মতিলাল সাহানো রিঙে লাগা তাও দি বন সারবা গে বহান সাই রগা তাও না আং 15 দিন বিসিং অফারি রহরা না গে 15 বিসিং 15 দিন বিসিং অফার সইকে ফুটনি আবু তাবো তামনাই gazetted nong khasi promotion nungita imoi gaga wa ke khaima samang nai mane dia wa ya motamoti to ma je Biching majar mane ebong aba ke tam ganga ke ukul go sai lab karible sana ke bus no sapai de je Biching nan musuk khone lab kare Biching musuk ya Biching already established Biching already the person boy gisa sam khoja na musuk khonai nang tau mai tam mai sai to ngau so wan so nyadi গাউন বাকি কাহামগোয়ান সুদি বড় কাহাম বাইদে এবং রাজনৈতিক খাইতে আছে কম্পিটিশন নংনি কাহাম আপনানে অ্যাডভাইস আছে নং তিনানো বিজেপি খাইও না নংআনো হাবিয়া সানান কই তাও তা কাছে সানান খান 25 বছর তাও রং ছে বিজেপি তাও রং ছে বিজেপি সরকার সবাই সিপিএম সরকার ফাইকান কাকে সিপিএম তো তুমনা মুসুং সাদি তাও 5 বছর বিজেপি ইয়ার তান সোজামে সামতাম ফাইকেবা হ্যাঁ tahu Rajbari bersama dua kanjak sama kelaki ba, Rajbari bersama dua kanjak nukhan kan, tahu narum besaro, tahu nai, Rajbari ni bukan orang dah, kau sama kelaki ba sidang kelaki, kan bagi tahu je BJP na saya ni mana, BJP thane 5 বছর tiba-tiba nama ke yang tan suya, tam suka pada salah, apa yang kelaki, awak ni bagi na, nai magi sih, karena magi balu CBM सरकार say বিজেপি সরকার অনেক অনেক কাহাম এবং ত্রিপুরাসানি বাকি কাহাম তামুম গাঙ্গাই নিনে আঞ্চলিকতা মেন্টালিটি আঞ্চলিকতা ডিমান্ড এবং হয়তো ইমোশনাল ইনভেস্টমেন্ট খাইজাগে ন্যাশনাল পার্টি বা আবু সিস্টেমেটিক ন মা খাইও এবং সিস্টেমেটিক খাইমান বিসিং তুই ন যে जों সাইমানো যে তাবুক যে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন হুমানি জায়গা বুবাগরা লাস্ট কক সাকা 244A jata Karbi Alam district no na mane abon no phan nalai sinai nai election ni pore bubagrani বহুকি কোকা থাকা কিন্তু আবু টিটিসি ক্যাবিনেট আইপিএফ বা বিজেপি সরকার টিটিসি পাস খাই রহিয়া দিবেন এই আবু সবলে গাউন ভাবে যদি যে আবু নায়াঙ্গাকে বিজেপি নায়াঙ্গাঙ্গাকে আইপিএফ তিনি সাবই ফানা অন্তত টিটিসি ন বড় মা গছি গলাসা এটা তাও কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বা জাগানো ফাইনানি হনাই মোটামুটি বুবাগ্রাবো সাকাওলাসা হিরি খগিয়া টিটিসি মারা নাই হিনিসে তামকে গভর্নমেন্ট তো মানে পলিসিও ফাই পলিসি নি সিস্টেমও আবনা খলে একে ক্যাবিনেট পাস করে তাও দিল্লি খলে যা একে যদি সে আবনা যদি সে তাও কব খলে দি নিচে তাম গছিয়া নাইবা বিজেপি গছিউইনো আইপিএফ তিনি রিকোয়েস্ট বাইকে টিটিসি পাস খলে র গতাঙ্গে রিয়াং বড় রেনান বাগে ন কবলে পাস খলে রহর বলে গা জাগাও যে তামনাই চিরে খবি ইমোশনাল ফংনা নাইয়াবলে এই সিস্টেম ন মানে তামনাই ন্যাশনাল পার্টি বা বিজেপি ত্রিপুরাসানি বাগে খাইনানি বাগে চাইতো হই দङ এবং চাইতোবো হবো হাইকে ন মানে তামনাই আগামী দিন ত্রিপুরাসানি হামগ্রাই খাইনানি বাগে সামা সাকারনাই এবং খাইদি
টিপ্রামো তা খাইদি সিপিএম খাইদি নিনে তামনাই কংগ্রেস বা যে কোনো কিন্তু হাইবনা সরকার যে বনি যেটা আইডিওলজি ও বা সব টিপ্রা সানে বাগৈ সামং কাহাম খাজানাই মানো আবনো তা কেবেংদি তাবুক রম চিরিতে গেছে লাস্ট অমো মাসানে নেগোসিয়েশন नंगार नेगोशिएशन रां जुरिसे गबा खंगे ताउ रम चिदि बुबाग्रा थाङै आ जागाव लामा खुरका खन्थिबाय आरो तानि सामुनिया आवकि इंजिनियर रांसावो ना नेटारो रांसावो हा इंजिनियर रांसा खानगागे तो बरक सस्पेंशन खामो दिन तानि सस्पेंशन लिया आउन बइन चंग जे खानामानि बाक्सा बाक्सा जे तामनाय आ नेगोशिएशन नि रांबाय जे कालेबारि खलायो बा तावा नेगोशिएशन रांबाय गारि रपायो नि खानामानि আবনি যেটা কারণ কাঙ্কাকে আবার বরক কতর কতর সাইজ হানি বাগাই তখন বাগাই কারণ তামনি নইলে বরক নি ইমান কাঙ্কাই ত্রিপুরাসনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বাগাই বরক নি ইমান কাঙ্কাই বুসাঙ্গ এমডি সিংনানি বুসাঙ্গ এমএলএ নানি আবু সিহাইছে আবন বাগাই যখন না আং কবগো जे तामनाय काहामनि बिसिंतै फायदि कम्पिटिशन नंदि खलायदि अबनो हायनि बिसिंतैनो जानजा जा आइडियोलॉजी दङै जानजा जा खरन पिसादि केबनो केबो ता केबेंदि एवं तामनाय जेनि बिसिङाव बुलाय तगलाय तांनि बुसाङा आं कासे स्टेटमेन्ट खोनाका जे तामनाय ताबु जे नरु जे बीजेपी याखरि थाङो केस खलायनाय रकनि ने अवस्था के तम नहीं है आ केस नांगा कुमार हालम दा बुरै केस खलायरिबा आ केस खलायनां का रादा माला दा बुलायरि केस खलायरिबा तांनि केस खलायखना साबुलाय देनि दागि तिब्रासा के सिं तिब्रासा ने कन्स्टिट्यूशन सलिउशन थांना थांतने नोंथांनि थाखायसो तिब्रासा वालायनि बा नोंनि आइडियोलॉजी नि तुइसे नों पॉलिटिक्स खलायदि नों आबो के खायदि गाव आज बुलाय देने बुदि ने दागिने छाबो बरम सरम दाजे एवं बर सा केस न परिमार नाय नों यो दङ तुम फदे गई नों आबो बुलाय केस किखलाय दिका ह नों एमएलए खा नों एमडी सिं खा आउन बरन खागे नों साजिम सिं रां साइ जंखा आ बरम बागि को वानसुलिया आबो हाके तो याबले आबनि बागैनो मासु बलाने आबा के बुलटा खलायदि नेतारबो बा ताबो जे बाक्सा बुक्सा हानि नांगौया कक सानाय रकम आवनि बागै फायदि काहामनि बिसिंतै कम्पिटिशन